angalie kontroli ya heya umbe dunia zemfizilo barini pia Mwenyezi Mungu nguzijue madzina hazo ngujue namna zilao ngujue namna zendao ngujue yenkune ntinti mgungu jue yenfe ya zaya neiza ya wana wangavi zemfizilo barini pia ngizo harimwa listi ngizo harimwa kontroli na ujuzi wa heya umbe dunia na mwambe takbir bofu zemfi pia zila rendori lowo ukaza wavu hujusa kilo ya mfina majunia zila pia ngizo harimwa kontrol ngizo na isabu mgude ujuka wazalwa mfi kumeleo wazalwa milio ya mfi leo wazalwa mfi jaw Allahu Akbar hata yemiri yemani ya miri fe na isabu kontrol Mwenyezi Mungu nambari mwa Qur'an hamda wama tasqutu min waraqatin ishi aya وما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا أين رجمبا طائر يطير بجناحيه أين رجباتين ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء Mwenyezi Mungu amba kabati wani wapura harimwa muri mri wasabonsi vatina ukangusango ujulwao yemani ya hawa ngayo mangabi mgungu jue listi ya hemani ya hawa Marekani, Europa, Afrika ye dunia pia haina mani ya hawa bonti mgungu juo eya umani manga ye mgubo Mungu ngale mfaume bo mfaume angale Mwenyezi ngujue mani ya hawa enga kombie nema ni yabakibo juhari mweniri manga ule omnyembe ompapoi omfuria yemane yabaki mngungujuo enga yo mangavi ne ya hawa ngujuo enga yo mangavi wala ratbin wala yabisin nane zentruda zilo bonsi omhogo ulo harimale kafura hawatutsimba omuri wa mahogo ula mngungujuo emihogo ngyo mingavi duniani sidahari mumji waho nde dunia ngujue hogo ilobo nsingiyo minga yeya sayatolwa minga hata ila rahala radiwaza ze kominote za hala za diwaza ranzo wakati wa Adamu emitume hiyo haina mbahindu ya sayatolwa yali wa mgungu juwe konti ukawaliwa mihogo kombie waliwa nrovi kombie ezabaki kombie yeziliyo kombie angale mjuzi tiya wambe Allahu Akbar tiye jeemu wambe jalla jalalullah tiye jeemu ya la ilaha illallah subuti utiye jeemu witiye defwe jeemu netrua wambe kweli mngunde mjuzi wala ratbin wala yabisin illa fi kitab zonti piyangizo enregistre Ishia ide aya illa fi kitab zonti piyangizo harima registre mazi registrewa ayen rajimu amba wala ta'irun yatiru bijanahihi hata zenyunyi ze wazo ziju hawazila zilangizo kominote hamande namno wanadamu mlio zemfizilo barini zilangizo na kabila na kominote mgungu zijuo yemfiinu inu kabila fulani zinunde zembasi yengizonga mgungu jwe kontine ze famiza hazo inu panganyile zangavi za kisaje mgungu jwe kaze mapanganyile ngizongavi zinunde zensehele zangavi ngizongavi mgungu jwe enamna dunia rilio ukainde fami fulani wanu wazungu wanu Afrika wanu mashinwa wanu Thailand yende namna zindu ajizilio Mwenyezi Mungu amba wala ta'irun yatiru bijanahihi illa amthalukum zila kominote hamade namna rilio ngabo zenfinge digas jula nao ukaila fami fulani ila fami yamfi fulani ila fami ya nyonyefu ngwasi jula nao Mwenyezi Mungu amba zonti piyangizo harimo control na hisabu na montant Mwenyezi Mungu zijuo pia ezaliwa nizo wanadamu walo wa wahala nezatulorwa nezilo barini nezaheziwa nezatu pia ngizo harimo kontroli na hisabu ya heya umba ya dunia na mwambe takbir na mtie la ilaha illa Allah na mtie tena la ilaha illa
subhanallah ngenendeleze habari bwatukufu namtapeta namtia la ilaha illa Allah namkubali kama Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi namkubali kama Mwenyezi Mungu ndiye mtukufu namkubali mtie la ilaha illa Allah tapar mwisho emwe la ilaha illa Allah tapeta na utie la ilaha illa Allah subhanallah. Quelle puissance, quel contrôle, quelle puissance, quel contrôle. Shia ufaume, de mfaume, malikul mulki, de mfaume wa huwa faume, Allah, Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu harongoza mfi ambao huti, mfibole ambao huti. Yika karibu no mahalale jahazi liliyo la mtume Yunus zenti hunda zinuwizo za ho mwezi wa Muharram ikawo risao mwezi wone haleo harimwa ntizinje maudu ngarandi sao premier Muharram ngabo ntiza sawa johandi se premier Muharram ye Dimash owenji ngwandi sao maudu samedi. Mwenyezi Mungu harongoza mfi harimwa zenti huzin. Mwenyezi Mungu amba ayyuhal hutu mfi fulani ulo akote fulani mfi jusa mato neshehitwa naam labbaika ya rabbi ngamwishiliyoze amribu Mwenyezi Mungu ya Allah yemfirongo zadi Mungu pia ngazende sawa ni Mungu zemfizilo barini pia ngazende sawa ni Mungu ngizo na communauté ngizo na hisabu ngizo na idadi yemiri yemani pia Mwenyezi Mungu asazamba kullu fi kitab. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu arongoza mfi yahut zenti hunda zinuwizo za mwando za ho mwezi mtukufu wa Muharram ikawo mwezi usawone hangara ndisoma udu mwa wa nyumen ujoka mwa wa khairi na baraka nasi sonti pia insha Allah eza jirenda zibi. Mwenyezi Mungu arongoza mfi zemfi pia kasjavia ya vianda ila ya rongoziwa kongizo na hisabu zemfi angala ujuzi yeza mfibo fundisi lo dunia ni kabati mfinro ajia to reponde dai wokumgunguje madina heze mfi pia mgunguju woze mfi nguju woze montaza heze mfi nguju woye nkune ntintine yaza mgunguju woze namna zemfi mgu harongoza mfi special mfi fulani yemfila naam ngamwishilio ya Allah samina wa ta'ana izhab besa wende haraka ngabo jahazi tilo lo karibu nawe hapo bangabo mwanadamu ujoka uvurizilo abo abasa bes vwa mwanadamu atovurizilo vwa vasa yeuparo Yunus ibn Matta. Yunus yazalwa ni mru wa Matta. Yunus ibn Matta atoleshwa atovuriziwa vwa rmazentu zinu za ho mwezi mtukufu wa Muharram nguvuriziwa undo mwezi na narendele mjoni samihi ukaye connexion kaitawa sherdi rejei tishange connexion alhamdulillah. Njoni samihi yo connexion iwahitawa shati rejeza connexion roji je demande pardon connexion iwahitala tishange baja connexion roji alhamdulillah narendele basi Mwenyezi Mungu harongo ili rendeleye be connexion iwahitawa tsirdi tena irejei roji alhamdulillah ra Facebook ra YouTube zonti pia isaireje bismillah. Mwenyezi Mungu harongoza yemfi la irambiyo yende ihimi karibu ne jahazi ne meli zentu zinu za mwezi wa Muharram zinu ihimi buwe hano yemfila ishukura Mwenyezi Mungu ishukuriaje yambatsi Mwenyezi Mungu wanibe marziki yanu yemasiku yanu nele gizali nezenzana kanizo banu bantsikanzansa hewa nafi karibu banu ni wameze nile vokonfiye ulanfi hamandaye zemfize nkuzo tola zemfize ntinti wondo ulemengwe namna uliyo basi ye ulo na mvungu tole uti na mvu bana basa ulemengu urende ha ulemengu wanfi bofu ulemengu wanfi yede namna hayarende ye jokubale nguto tapar mwaje aba he dunia rloni yo periode des amarloni zezino zitorende ha ulemengu wanfi. C'est le monde de poisson là, le monde de poisson oui au kanfi ye nku yo tole ntinti bala zemfi enfi nku yo tole mtiti ekawudu nganzanga lo barini ula kuthi par samfinku yetsole mtiti hakura bahemu halemtiti wala otsodolana zemfizo otsodolana otsongalia mfi halimutiti la yemhu halemtiti otsodolana nabalangwazala na wuzala ekaba jashambu wali wajamba ndwale kakabati otsodolana zemfizo otsodolana izo dunia ino itsona ndi haulemengu wafi ye ulo mhungu tsole mtiti ye ulo na mvu haleuti na mvu يقولون نجرمة هنقاميزة وتنا جرمة يدنا من الدنيا اليوم سبحان الله استغفر الله العظيم واتوب إليه زمنا رسامي نرى ينفيلا يبوسوا إلى إيشكوريا
ihimida Mwenyezi Mungu zentu zinu za mwezi wa Muharram ikawrisa wo mwezi wone hangarandiso maudu rijoka ndiso funga tumu za suna rangu maudu onrojo ndiso omba dua wajoko karimu khairi na ibada basi yamfila shukura Mungu yamba alhamdulillah tsuhimidi yabo Mwenyezi Mungu bowanike marziki yanu wanjaili ya mwanadamu wa injoka ujani mreleze banu ni mtafunye ni kure ni jiviwa ndondondo ho baharini ho. فقال الله Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hambia yemfi law kana ayyuha alhutu ewe bonfi lam aj'aluhu laka rizqa inma ja'altuka lahu hirzan wa hifdha ayyuha alhutu inuma kalima inungendawo direct mgungurongozo yemfi direct inokabati daika ya rumwa kabati malaika inu Mungu tsorongoza yamfi direct wali Mungu de wendeso Mungu nde zinupia zinza hahe duna inu Mwenyezi Mungu arongoza yamba yuka alhutu lam aj'aluhu laka rizqa ye mwanadamu ujoka humlawaba sawumreleze yotsi riziki yaho ye mwanadamu woye hamba Yunusa ibn Matta yotsi marziki yaho kunaka ula ujibiwe utitafunye bohanwa juu inma ja'altuka lahu hirza tiujaili yauke protection uke sécurité umbirilie yoti riziki yao ngojo lambendo ndwaji ende lautsahe marziki yao hobarini niko huruzuki ya huli she mwanadamu yoti riziki yao utimtushe hata utimkazemanyo utimle utimtondowe ngojo kanfi utondo wa mrikaza mrumanyo yili mfi zemfinku zilazotola mwanadamu zitafunya zimeze kutina ruhusa utimpuwe shaya utimpuwe dzito utimpuwe muhono utimraruwe utimkate nja hujaili ya mariziki yotsi riziki yao tihubega wende wa muhifadhi uke sekirite urugabile mruho bahariniho haukaho baharini ya lobo hariho kabati bahanu wahenda na minde na umbe dunia minde wendeso enda wa mgarde humbaniho umhifadhi minde ujuo wakati njoka uhambia ya rohe au ya tirohe kangu joko bakumbani wata mpaka denso wa kiyama minde ujuo kangu joka bakumbani jusqu'à la fin du monde c'est Allah qui sait kangu joka minde ujuo tsohenda wa muhifadhi humbaniho yende yandiso zungusa uharimwali la jahazi ngetungo zungusa zekote ngelindawo ye mndu yavuriziwa kweketu jengu vurizwa ndahu baheka tujwa ya bule mndu wala ya joza mabonti ya jolwa ni finroaji ya jo asuye amri ya Rabbul alamin yendenge dingo zungula zekote ngedingo angalia ye mndu nguvurizwa kote ndai ijo urambio ibeza yimrenge itijokomelwa ni finroaji ye Mungu mtukufu يا جل جلاله يا جل جلاله يا الله يا خالق الخلق يا رازق الخلق يا الله يا الله quelle puissance yemfiandi so zungula zekote wandu wala wazingara mtume inusawa mlanse yemfila ikaurambiyo ileze kote irambiyo ibezeye uhebo mzeye hamamba yende so ni ordinateur hamamviyo yondesi wao hamagari lendesi wao ikaubeza irambiyo ibuwe hanywa ibuwe ireleze mtume Yunusa itsomreleza kamili ibuwe hanywa mtume Yunusa hanjaho mbani basi mtume Yunusa hojuba hombani hula yemfila iridiba ye hanywa yemfiji furiza hobarini mtume Yunusa nge hombani mtume Yunusa nge hombani mwemfi hasa hajubu hombani mtume Yunusa hasa habaliwa yemfijivuriza hombani mtume Yunusa ataya jojiwona hajivuriza hombani hafikiri bala hasa hafu mtume Yunusa bala hasa haliwa nemfi hafu mtume Yunusa bala hafikiri bala bas hasanja homba dezentu zinu za mwezi wa Muharram dezenti huzinu we mrandisa wa maudu wa mwezi wa Muharram yeze habari zinu zijiro mwezi wa Muharram na zinjir joka umambiani nzima hanzima mjue valeur na utukufu wa mwezi unu neze ibada neze tumu za suna neze duwa ya bidi muislamu yazifanye mwezi unu wa Muharram mwezi wa mbao shahrullah ndo mwezi wa Mwenyezi Mungu mtume Yunusa hojivuriza hombani hula hajihundu kajafa
wala kaja tondolwa kaja ulwa ya hafa. Basi mtume Yunus hojiparsa harimo ulemengu wa bizar hajiparsa humbani hulani legiza fasajada Yunus. Mtume Yunus direkte hasujudi hakazawa uso wahe bonsi hasujudi ogharimwa yenye ndefua nde yenye aurambe nde mbumbu Allahu alam dela kwamba kabidu. Mtume Yunus arango uso wahe hombani mwefi zensi huzinu za mwando za homwezi wa Muharram harengo uso wa hahe hakazo harimwa yefua dele kwamba ndefua yude kwamba ndini dele kwamba ndefua nyide mjambe kayonye au iyo mbumbu Allahu alam muhimu ndefua ishara baba kabidul huti nde kabidul huti ya hemfi. Mtume Yunus arengeye uso hakaza harimwa ila fua ya hemfi hasujudi uharima ye mba direct. Mtume Yunus sabo ya sujudi hombadi hula hakazemi honobo harimwe mba ila hakazo uso harima yenye yonde mana bokwembe nru ya handani rjoka hula uharima ye mbebo nye ya panganyile au nye ya mfi ya mbwa balen shayoke na kaukanye hamanda inu ya dunia nutujamba sede golas no yoke na kaukanye hamanda yinu no kena kaujiba hamanda yinu no embendu ya mwando mtume hambar joka ulambebo ni ziyadatu kabidul huti yofua ndenye au nde mbumbu au ndenya umbumbu ndefua ya heyemfi ya mbwa huti yemfi nkunku iyo ya la mtume Yunusa. Basi yefua ya hemfi ya la mtume Yunusa ngeijo grandise wani Mwenyezi Mungu ngeijo kanku ilekeziwa itilwa turu yipiwa yivisiwa ihohwa yitilwa vitamini special yitilwa medikama special yonde mbendu ya handa nirjotende wanruwani kwabo mlango jeka ngwanjombe boy yonde entre ikahambula entre ndetjila rant jantre ikanga mlomba hindu maele na mtuzinyu niko entre mniki wa saladi bahile salade entre bango niko ya mombe boni mlango ju ndefua ndenye ndembumbu ya hemfi ya la mtume Yunusa. Mtume Yunusa yakazo uso wa gahe ya sujudu harimwa yenye iyo hakazawa uso wa gahe harimwa yenye iyo hasujudi. Basi ye unye iyo andungwa joka unikiwa yenge joka utulwa dala wa hindini wehila yenye iyo ze douleur ne ze tabu ne ze soucis za bango niki ya mangoto zublie tu vas oublier tout là ze douleur uhime bango nikiyama uwe fatigué wende ukaubimi wazenjema nezembi wende ukaubira remwaswira ngoje bango nimrale mewa stre fatigué. Basi wela iyo fatigué ngetsingo lawa ngonjombe boni en forme welenye iyo yitilwa dala wa special haukamtume Yunusa hasujudo harimembe nrio hawomboye dua puissance harima ye mbumbu nenye iyo yitilwa puissance yitilwa dala wone ya umbe dunia wehila ngotsonja force wehila ze sura za dunia ninga tsingola wabomze hukana surwa njema wehila ngonjo mvuo yenye yongonjo zemvu za ulamba hindo za uyeshene mrumshaho ujibize mrumshaho mbeboni mwana msheba hukeneze mvu za ujibize mrumaho mbeboni iyo nye yatilwa vitamine international exceptionnel yende siwawo ne kudratillahi jalla wa ala takbir narambi Allahu akbar. Basi mtume Yunus alayhi salam hasujudi hakazo uso wa hahe hasujudi ogharimwa yenye ya heyemfi harimwa ye mbumbu yefua ya heyemfi. Mtume Yunus hamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Harepete yedua ndiyo zensi hunda zinu za hesekre ya hedua yedua yu haina wakati wisoma harimwa tabu na shida na haja Mungu yehunikazo wanzao. Baseka huisomo zensu zinu ye kiswa ya jiri ngojo na miracle exceptionnel sujudi bo mwanama usome dua yo zensu zinu za homwezi wa Muharram ye kiswa ya mtume Yunus ya jiri uone ye pisansi ya heya umbe dunia. Doktori nambe kuna uona hata fulani nambe zirongo zao kazi na ukiri hata fulani nambe mwanaho kana ushanje hata ngono zentu zinu za Muharram ngono zentu zinu za mwezi wa Muharram zinde zentu hadisi ya jiri zinde zentu yedua puissance ya somwa ni mtume Yunus. Sujudi ba hojena mna Yunus ya sujudi rekango swali rakambili za haja hosijidani wambe la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Reka kutuswali raka mbili za haja ngotso sabonti basi urenge tapiyo mswala ukaze usebonti usujudi wambe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Uombeze dua zako zikaze ze haja zako sijidani tende wambe dua yo kaze ze dua zako kaza zentu zinu za puissance za jirie kiswa. Basi mtume Yunus alayhi salam zentu zinu za mwezi wa Muharram, mwezi wa ibada na tumu za sunna na khair. Basi hakaza haombe dua. Mwenyezi Mungu ngurambio gharime Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. سورة الأنبياء. إيش لي آية سورة الأنبياء؟ وذنون nangabo ayenro jipara mtume Yunusa hamba sahibul huti wa sahibul hut de mwanzani wa hemfi de mwanzani wa heki swa hemfi ngabo ayenro jia mvumbua wa dhannuni ye hamba dhannuni. Mtume Yunusa ye hamba dhannuni ye hamba Yunusa ye hamba dhannuni ye hamba sahibul huti ya umadzina hahewa ye mtume Yunusa mgude ya mvumbua harime Qur'ani. Wa inna Yunusa la minal mursalin. Ayifumbuwa Yunus iz abaqa ila al-fulki al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadhin. Ayifumbuwa Yunus ayenro jiamba wa sahibil huti إذ نادى وهو مكذوم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. أين رجيا بيهم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Do yimruambwa mtume Yunusa, do yimruambwa Dhannuni, do yiwambwa sahibul huti wakati ya haja ya tawa ya kaumu ya hahenzahe wa mrenda nayi watuslim haja hali wanefi zenti huzinu za mwezi wa Muharram. Basi boya liwa nefi Dhannuni idhahaba mughadiban haroga na hasira haroga nerve haroga na usiu hanerve kangesho harambiyo hatawa haliwanefi. Mwenyezi Mungu amba faltaqamahu alhutu haliwanefi na yenge harimwa lawama ukaharoha kajambiwa na ye mtume hasange harimwa lawama handiso regrete yetifanya jenaroga tamijativurzatiliwa. Basi wayaliwa nefi Mwenyezi Mungu amba fanada fi dhulumati haombo hapara Mwenyezi Mungu harimwa mashidza dhulumat magidza mararu trois noirs partout noir harimwa fi dhulumat. Mungu kajamba fanada fi dhulma hapara Mungu harimwa shidza tihidza hamba fi dhulumati hapara Mungu harimwa magidza mararu magidza delegidza lahe masihu delegidza lahe yanfihu mbani nelegidza lahe bahari magidza mararu de masihu ilogidza ne bahari hombani mwe bahari ilogidza no mbani mwefi ilogidza hapara Mwenyezi Mungu hombani mwefi hula. Basi boya para Mwenyezi Mungu hamba la ilaha illa anta kabati yastahiki ya abudi wa itotindawe bo Mwenyezi Mungu. La ilaha illa anta kabati yastahiki ya shukuriwe itotindawe. La ilaha illa anta kabati ujonike mrumwa haheze hajaza hake itotindawe. La ilaha illa anta kabati mwenye uvukisha na usove mrumwa wa hahobo Mungu itotindawe. La ilaha illa anta kabati ujuezi jiriyo ujoshinda yafanye nrongo itotindawe. La ilaha illa anta ntsina itotindawe kabati mfaume itotindawe kabati ushinda fanye nrongo itotindawe kabati otoa mrumajin tabu ni itotindawe kabati mruwa usove mrumwa hako itotindawe. La ilaha illa anta subhanaka
huratihana na swifambi bu Mwenyezi Mungu, hutukuha bu Mwenyezi Mungu, we kuna swifambi ze swifa zaho zoni tukufu, la ilaha illa anta subhanaka, huratihana na swifambi subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mi mwanadamu tijidhulumu nafsi yangu, tifanya naye mi mwanadamu, tiroha njalaha mi mwanadamu, tifanya madhambi mi mwanadamu, mwanadamu mmoja tifanya naye sonti pia si wanadamu, la ilaha illa anta kabati totsinda bu Mwenyezi Mungu mide mrumwa inni kuntu minadh dhalimin. Ngamu harmondu wafanya naye ni mwanadamu mtu atfanya naye si wanadamu sufanya makosa karatine totsindawe tijihundu hombani mwenfinu tifanya naye tifanya foti tifanya kosa sonti pia si wanadamu sufanya makosa, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mimru nafanya naye yabo Mwenyezi Mungu ngami hosodi mwaho kabati mru totsindawe tihuombo ya Allah ni hifadhi ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ye sauti ya mtume Yunus ilazenti huzinu za mwezi wa Muharram boya mpara hombani mwenfila. Mwenyezi Mungu ye malaika wonti pia ye malaika walobarini wano malaika wi obarini ngabo majini ngabo malaika mbinguni ngabo malaika harimwe mahala pia ngabo malaika wajaza ye malaika wishia sauti malaika walobarini malaika walo mbinguni malaika walo mbinguni wishia sauti ya mndu uombwe dua utungomba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ye malaika wonti pia zentu zinu za mwezi wa Muharram ntihu ni tukufu ntihu za baraka ntihu za funga tumu yesu za sunna ntihu za uomba dua ntihu za makbul za uomba ze dua usome Qur'ani inji ntihu zinu za mwezi wa Muharram. Mtume Yunusa ye malaika wamba ya Allah sawtun ma'lumun صوت معلوم ومكان مجهول صوت معلوم وصوت معلوم صوت معلوم ومكان مجهول. يا ملائكة ومبا يا الله يا صوتي يوري بارويشي يا دنيان ye sauti yo yando imaleka kwa turambua ye sauti yo riparoishi ya hamemru hapa rohuvumbua bo Mwenyezi Mungu wa makanu majhul shoma halimru aliyo karitu wajua si malaika ye uongenda hu ya Allah ye malaika kwa tuona umalaliyo ye malaika kwa tujua iho Yunusa yaliyo ye malaika kwa tujua iho Dhanuni yaliyo ye malaika kwa tujua daika Jibrilu katujua daika malaika pia kwa tujua Yunusa ngenda hu waisha sauti kwa tushele uondo be urongo shawisha sauti ngoifani hanao wamba sautu ma'lum ye sauti yori paroishia shakartu shireba uondo wa makanu majhulun shoma hala yaliyo kartu wajua umru londa hubangu huvumbuo bo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu yekadiwaza Mwenyezi Mungu nguono mru mwahahe Mwenyezi Mungu nguonwezi umbeza hahe kama mwanadamu haudiwa za shamungu yakadiwaza mwanadamu katu huona shamungu huono. Mwenyezi Mungu ambiye malaika uka innahu abdi Yunusa wode mrumwa hangu mtume Yunusa fi batni luhuti ngehomba ni mwafi yemfi yoti amrisha yimreleza yimgarde ye malaika wasujudi wamba subhanaka ya Allah malghuyub huratihana na sifa mbibo mjuzi mguwe mjuzi wa Yunusa naam ngembani mwafi naam malaika wasujudi wamba subuhu qudus subuhu qudus rabbul malaikati waruhu haratihana na sifambi badi Mwenyezi Mungu mtukufu badi Mwenyezi Mungu mjuzi anta allamul ghuyub wende ujue za bwandaya wende ujue izorito ujua wende mjuzi anta allamul ghuyub ye malaika wandi sovumbu wa Mwenyezi Mungu. Faqala Yunus mtume Yunus hombani mwefi haishia sauti zidi hao hobarini haishia sauti hamami guguma hamambenye hamashitu ya gwagwa mtume Yunus ngwisho zindu nabalange hombani mwefi ngutso hamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faqala nabiyullah Yunus ya rabbi asma'u aswatin ghariba ما هذه الأصوات المخيفة يا ربي ngamwishio sauti za nzingiza hunulio vanunga mimbani masi ya Allah
Vanu Mwenyezi Mungu vansiliwanifu mgomba naam. Iyo mfiti amrisha yihule. Ngawe hombeni mwafibo Yunus amba nga mtungoishia sauti bizari hombeni hunu. Zazingiza zitungodika kwa na fijo na mpengi na fijo. Faqala Allah. Mwenyezi Mungu amba innahu aswatul hut. Aswatul asmak. Ngoishio ze sauti izo bizar. Yunus amba mtoisha sauti za bizari kote pia. Mwenyezi Mungu amba izonde zemfi ngazini vumbuwao mimi Allah. Zemfi ngazirawo uradi. Yabo zemfi haina segondi zoka ujumoni vumbua. Zemfi izongo onobo zizunguli yao. Shaka mtujwe zemfi wozifanyao. Wala zemfi ngazivumbuwao Mwenyezi Mungu. Zembe ngazivumbuwao Mwenyezi Mungu. Yemiri ngazivumbuwao Mwenyezi Mungu. Haina mbendilo dunia ningiyo na uradi na dua. Mwenyezi Mungu hando gharimwe Qur'an. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min shay'in kabatimba hindu duniani yitsovumbu wa Mwenyezi Mungu. Zonti pia zinu ziumbe za Allah. Yemiringa ivumbuwa wa Mungu. Zemfinga zivumbuwa wa Mungu. Yemiringa ivumbuwa wa Mungu. Mwenyezi Mungu hamba walakin la tafqahuna tasbihahum. Beka msijua kamtujua enga zivumbua wa Mwenyezi Mungu namnaje. Mwenyezi Mungu hamba ya Yunus innahu aswatul hitan. Innahu aswatul asmak. Izonde ze sauti za hezemfi zilo barini. Yegwagwagwa wishia wa hiyo. Izonde ze uradi za hezemfi wazivumbua wa Mungu ze hamba la ilaha illallah. Wazemfi zilo zinjingo ishio ye jirma. Wazemfi zilo zinjingo ishio hama miguguma gogo. Yoti miguguma. Izonde ze sauti za hezemfi wazitukuza wazambao la ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Innahu al-hitan. Izonde zemfi bo Yunus. Innahu al-hitan. Innahu al-asma. Tusabbihu Allah. Wa tumajjidu Allah. Wa tuazzimu Allah. Innahu Allah khaliqul khalq. Izonga zivumbuwa na utukuza ziumba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallahul malik. La ilaha illallahul malik. لا إله إلا الله الملك. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. يا يونس يا يونس utishangaye ze sauti uzishiao hobarini baizonde zemfinga zivumbuwao Allah. Allah watukufu ze dakika zibaki kati a 5 minuti basi tanga mwangalo bala. Ze minuti tibakisha na 3 a 4 minuti basi ndezabaki au karamba kartuanza rudo wasuli 2 heures d'eta. Watukufu na mtinie la ilaha illa Allah JM. Na mwitinie la ilaha illa Allah JM. Tape JM. Witinie mahabba ya haho ya he JM. Wehanze ndrini de la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tape JM. Witape JM. Utinie ya azama. Utukufu wa ya umbe dunia. Yitinie la ilaha illa Allah. Yitinie JM 2, 3, 4. Subhanallah. La ilaha illa Allah. De mtukufu nde Mungu nde waabudi wabo wanadamu. Eza jirihindini. Mtume Yunus abo ya saya omba ya vumbu wa zendrongozila. Eza jirihindini ze 3 minuti. Faqala Allah. Mwenyezi Mungu ngorambiyo harmi Qur'an yuka. Falawla an kana minal musabbihin. للبث في بطنه إلى يوم الدين. الله الله. آية ينبجي بفندي إشي آية ينبجي فلولا إن كان من المسبحين. Ikatsinda abo mtume Yunus. Jeli mtume Yunus. Kajaka usoma yedua yinu hombani mwenfi. Ya hamba la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu mina dhalimin. Ikatsinde dua hiyo. Ikatsinde uradi wa istighfar wa yakaujanuo. Mwenyezi Mungu ambaye
la labitha fi batnihi hajoba ko gharimwa yenfila ila yawmi yub'athun hata mpaka ndenswa kiyama. Allah fundire jeza banga bo sekre na ngabo sekre ya sekre ndai anse ficho Mwenyezi Mungu ngwelezo rimwe aya hamba falaula nkana minal musabbihin jeli tsindavo mtume Yunusa ekatsindavo mtume Yunusa ila hatekia maiji hatojoba kumbaniho ya jolende Mungu hatojomhanso mbaniho ekajajo hufaho mbaniho hajolende hatojoba kumbani mwefi yabakiho hata yenswa kiyama hateduna yija hatojobakiho esha mtowa hombani mwefi yo hindi ndedu wa puissance esha mtowa hombani mwefi yo zentuzinu za homwezi wa Muharram mtukufunu puissance ya hedu wa ino la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu ngurambio harimu ayendwaji hamba ndini fastajabna lahu hamba rimjibu mtume Yunus ibidia baki hombani mwenfila jusqu'à la fin du monde. Chaye puissance ya hedu ye valeur ya hedu ye puissance ya uradi ya kaujaniyo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu amba fastajabna lahu rimjibu mtume Yunus rireponde mtume Yunus wanajainahu min algham rimtowa gharimwale baya la muhunra rimtowa hombani mwenfi habaki hombani mwenfi 3 jours fastajabna lahu rimreponde wanajainahu min algham rimtowa gharimwe souffrance ne tabu yakaniyo. Mwenyezi Mungu ambia yenfi rediuba le mruwo umbeho gharimwensi yalaya Allah diho yalaya ngoba le mruwo umrejezo malaya laya umrejezo gharimwa yensi ya Mosul yensi ya Iraq mrejeze yende wa mrabihe umtowe dava mtowa ampublic utsende humtowa mahala ya bwandaya secret no ngabo plage ye plage yo wandu wajaza bo hari yabo pia ngo yabo ngamwanzo bale mtume Yunus wendo harimwe plage public wende wajuse shehitswa usoni mwa wandu utowe mtume Yunus no wandu we wona ja uhematso ngamwanzo umrabihe umtowe usoni mwa wandu Yunus humbani hunuka jalamba hindu utsikane karara bonfi ba Mwenyezi Mungu nde umbirili yo mndomo ye aya Mwenyezi Mungu amba wakadhalika nunjil mu'minin yeduwa yotsi ya mtume Yunus yeche Allahu akbar jebo fundi ye aya suratul anbiya aya ndwachi Mwenyezi Mungu wakadhalika hena mna mtume Yunus ya ombeduwa yo na mtowo hari mwaze tabu ya kanizo na mtowo hombani mwefi. Mwenyezi Mungu amba wakadhalika c'est même chose nunjil mu'minin haina Islam ujoka harimwa nrongozi depanse katsina solution hasujudi hani wombo yeduwa ya mtume Yunus. Mwenyezi Mungu amba nunjil mu'minin ngamjo msove ni monesi utukufu no huwa hangu mimi Allahu rabbul alamin. Allah wakadhalika nunjil mu'minin haina namna yo c'est même chose. C'est pas doigt spécial pour Yunus seulement et ayange compléter haumgwamba wakadhalika c'est la même chose na mwishibo Islam c'est la même chose nunjil mu'minin haina mru Islamu ya amin ujo sujudi harengo uswa hakazabonsi haombwe dua ya Yunusa basinga mjo mreponde ni mtowe harimwa zetabu ya lonezo haukayo dua puissance ya ombwa mwezi mtukufu wa Muharram ndo mwezi wa Mwenyezi Mungu yewa jiri hindrini tena wa mwezi wa Muharram zemenuiti zihisabu watukufu lazima ni mwenesani mna video wa yuni minuit iliritowe Fatiha mna video wa yuni minuit iliritowe ye Fatiha bu watukufu ya warsarjuwa mahala razia yerifanye jeze ntuzinu bofundi rifungeza tumuzinji unu mwezi wenza baraka wafunga tumu naam
yeza ibada rjufanya zinjindazi rahabu mkana baraka twandisofunga tumuza suna twandisosoma Qur'ani andisotowa sadaka zinji andisomba zedua hawinji bakarna ujwari nje ihuraha rahare jaonesa nzima hanzima zendongo za jiri zentuzino za mwezi wa Muharram risarandisa etape numero 1 de zendongo za jiri zentsiho zino za mwezi wa Muharram yabora hakarja wasuli za jiri mwezi 10 mwezi wa Muharram urjoko funga tumu ya Ashura izajirosi kuoza Musa izoraha dezajire mwezi monsi ya Muharram atawasule mwezi 10 ya Muharram risarandisa etape numero 1 za mwezi mtukufu ambao shahrullahil Muharram yongar tubona no harme parti numero 2 ya hetitri ambao shahrullahil Muharram ndo mwezi wa Mwenyezi Mungu wa Muharram yongar johona na maudu inshallah taala maudu samedi yabo lazima maudu riombe dua tena lazima riombe dua au kama maudu aborsari njo mwezi mtukufu wa Muharram ngarachuomba dua maudu rendeleye neze habari za jiri o mwezi huu watukufu yuni minuti ntsina uletsa wakati usauhisa aizo ngarjohendelea idarasa maudu narambe inshallah tiyari mweje emu inshallah taala ngarjohendelea maudu riwoneze ndongo nyitukufu za jiri o mwezi mtukufu wa Muharram ne zabidi rifanye mwezi hunu ne za ibada zabidi rifanye maudu ngarjo uombe dua tena jenana raombe dua leo maudu ya boye mwezi monsi ya Muharram mwezi wa kabuli duai mwezi wa baraka ngarjo tendero uombe dua riombeze dua banda boreleze ze habari karjatimize kiswa Yunusa karjatimizi yengu joka utolo aje harima yemfi zongarjuzi wana maudu yemfinga ijoka humrabi haje yeze miujuza joka ujiro harima plagio ngabo miujuza sido mrabiwa deze miujuza miracle exceptionnel zijoka uroho harima plagio mtume Yunusa joka utolo ye dunia wajoka uziwona hematso yabondo wajoka ke secret ye secret do wakati Yunusa joka utolo harima yemfi neze miracles joka ujiro harima ye plagio exceptionnel ndo mwezi mtukufu wa Muharram watukufu insi video ya roho zinjisha wa imna yuni minuiti ni mwonese ni ukana inshallah taala usiku wa leo hunu yani emwananyasi gashi ikao ngarembe haubushini wanroher darasa yendea huleze tapi za homsihiri wa juma wa homjini nronroni ilirjo handisa ndongo zinro ajinjema usukwa leo mimi tinjia mahala walio tapi njema ze tapi hizo njema za misihiri tapi mkuu aizu ekagash hula ya mbangwendo rahaka jazi parisa swiri mimi tirenge garanti nga mjohula rizibe mjohula riwabeshe abongar linda umwemu gash kama udu hondrosha ukaja nika formaso ya heze tapi bushino mahala zili yoze tapi ikahani ke konformaso mahala zili yoze tapi tiziwono yabo ngujo henda directi ya hulezi la tapi njema ngujo kayo tapi ya 200 euro na miliyo tapi ya msiri wa jumwa ngujo kabo yenge jure nga 5000 na 4000 euro ngejo depense tapi za msiri jumwa yo kaitimu ya 5000 euro matu tufikiri yo 50 euro na 100 euro tapi za msiri wa jumwa kamil aizo tinjia ho mahala tionoze tapi ekakaja nika confirmation mahala zilio yiho ngamjo hulo mahala nilio ilirizibe inshallah taala haukanga misiru kanga johunda wandu wa her darasa ngwaju saidia zentu zinu inshallah taala rangu maudu ngabo wajoji tolea ritimizi rehule zetapizinu ruwabeshe inshallah taala mwanzo ni mbona video mahala nalaya na kauziona zetapizo inshallah taala alafu mra abantu wakoni sabafu yenga wenda honjeni hulaulie abantu bofundi simwambiano kabalonga mrepose mrumshangwa na mbio kana repose bien yabo mratu nusekanga wenda hu bade batangaze honlio ikati tangazo kanga mi Marseille abantu lo Marseille kona ni wala repose ikasta foto langu mina Sumaya na Imran wachamba fundike mala fulani walikuwa na wala repose ikati ta foto la Paris wachamba nge Paris walikuwa na wala repose wala Paris ikati ta foto la Londres wajamba wando lo Londres wajamba bala fundike Londres akomora lo Londres kwa bula repose wajanja nione ikasita foto la Belgique wajamba ngam Belgique ikasita foto la Washington walo Washington fundi hapi bili Facebook nge Washington wando lo Washington wajanja janwa watina repose ikasita foto la Afrique du Sud wajamba fundike Afrique du Sud wakomora la Afrique du Sud wajanja wanione wafanyile darasa na mihadhara ikasita foto la Jamaica walo Jamaica ngwajuja yabode mana bukontina utwante foto tila Jamaica tila Afrique du Sud tila Bombay tila Hindi tila ndahubi tila utwanti akakasita ngwajamba
fundi hata foto nge mala fulani hata dene mwana bongo mala fulani yawe mndu mshango ambaye abo utitemba foto amandekelio au kaunu wakati wabidi urepoze sodoto wa darasa urepoze shahitwa ikausa urepoze tranquille normali wakati ujoka hadisa za mihadhara ndio wakati ujotia mafoto kama Marseille, Paris au Jordan, Arabia Saudite, Maka wakati ujotia mafoto mahala wanzao ya dunia mahala ulio wakati ujoka hadisa za programu za mihadhara shabaha mafahamu ilmadi ilforepoze yabo utitie foto la mahala speciali au kabo kabatu jobula urepoze heni mahala ujouti yabo tsondi hawando yiko wajanza wa huu la uliye na fijo yabo ilforepoze la tete kama utoweze darasa urepoze abo mtsuni sobofunga wanda abo namba mpaka raha mide joka utangazo wakati wa utangaza mwanzile fijo bismillah bwa tukufu tainuna riwone babtiti ila video ilijote fatia rizia bismillah amwangalie zile tapi namwangalie zila tapi ranzi namwangalie zila tapi mtungu wa mwanzo mshwazis ya couleur namwangalie couleur njema namwangalie mahala na kaya wale wana kaangalia namwangalie za couleur wandu wa darasa mtungu yeza couleur njema za stahiki yabo za tapi njema nkungon tapi nkunku zila nku zila za utsoandi saranzi hula tahula na mtungu couleur mwanzo yabo yastahiki rizi tahe rizi bekar mumsiri wa ndrondroni inshallah taala ekarsa runde mapesa za nsuzini banga wandu wasawajitolea mabi wamba ngopre wasaidie nga wandu wa darasa tena wajojitolea tena na mwangalie ze tapi nku hizo ekamuono kasebo fundi ze ndizo sebo ekamwangala kandizo ndizo na mwangalie nga mwanao ze tapi hizo hendizo msuje kanga mwanao na mwangalie ze couleur ze tapi nku zila za homsihiri za utsofa za homsihiri besenga mwanao na mwangaleze couleur mtungue nyi wandu wa darasa ngamjo nambia leo tsika hangalia nizangalie alafu mwana ngone mititiyo ekautambe couleur yabo ngarjo nikaze nku za utsofa za homsihiri kamili zo kanku amalazela na mwana sanizila shazinde zentinti lini tungwe couleur au kaza ndongo zinkabati za mzaha za udote ndongo za dini lazima rijitole ngamwona tizo yende mikeka mihu ya ufasa wa msihiri alafu nyinyi ngamjangala za commentary za hanyu mnitungulie wandu wa na mtungue couleur yastahikiri zihule mwananya sigashe kabushini go kaziti confirmation za ntuzinu mimi ngamjohula inshallah taala ngamjo sana ni unjile wana realize ntuzinu wake wandu wa darasa wajoni juliza mbabe za ntuzinu ili mrengeze tapinje mazinu ekazi tosho msihiri wa ndrondroni zibaki ngwajobe hamsiri wa sate inshallah ekazi vazo msira jumu wa ndrondroni zibaki zetapi ngwajojo wanike mji wa sate na mwali timpaka ndrondroni basi ngwajanga la mem fomboni ngabo msiri wa jumu ihote na watie ekazi tosho zibaki ngwajojo wangale mji wa sate na mwali wa wanike msiri wa sate na watie afu zinde za couleur mndu mwangalo za couleur zentintizo alafu renge nkunga mwanzo mwangalie ya couleur alafu to fatia rizi mwanzo mtungue nyinyi wa darasa ya couleur nda hivi saiyo wafutukufu na mwangalie couleur alafu mnambie alafu ngato to fatia basa amjongala za commentaire zangu apre darasa nione mtungue nda hivi ya couleur tizo za couleur tizo ngono hizo tapinku zila rula getungwa ndi saranzi hula tahula ekandu ngwanzo wabeye ndo tsobera andu kwatsungobera vera ya tapinku waitowe wabeye waridi wa ihale hamamaka ngon ndazila zama kazila ekandu ngwapaya umsira mtume kelile odune msira mtu Madina wandu tsoivera nku waijusa waridi wa ihala bahindi zo ndazila nkunkuzila ngono zote tapinku zila lafunga mwanzo mwangalie ye couleur tizo na mwangalie couleur zenjema lafu mnambieze couleur yabo bismillah hiyo katomjongala rimwe commentary izo ndeze tapi nkunku za msihiri ngono ngizo nene jau hunjau ikaukaza shahitongo jojibiwa kuna ukoza ngyo shahitongo we sujudi ngwa jojibo msirini ngejo gardendo izingarendo ndo kwa na utabiha alafu na mwangaleze couleur na ronane maudu watukufu tukandani mwenezeni ukabanuka jadi waza ukabanule watsile harimo bahanu waloze tapi nkunku za stahiko msihiri mtufikiri kama nridiwaza sikenda na zangalie eke mwananya sigashibu shini kajanika confirmation mahala zilio yabonga rjo hangalia rejeri zione inshallah taala ikarsar hunru wanru wa khairi
lewo uhondra maudu zensuzini yesemeninu surtungo jonga sifendi mwa uhondre lendi wandu wandi solibwa mardi wandu wasandi solibwa wandu wajitole ya ritanga tsanga mbabi na wana kodi ngarjo hula zetapi njema zinu ribeshe wananyasi wajionra umwali wende wataru msihiri wa ndondroni ekazi ibaki yitosho ibaki wajuni kamsihiri wa satena atampaka dabu ngarjo honana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والعافية وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.